अस्सलाम फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऐसी जगह पर आपको लेकर आए, ऐसे फूड पॉइंट पर जो कि लाहौरियों के दिल के काफी करीब है। लाहौरिये खाना छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन गोलगप्पे नहीं छोड़ सकते। आज हम लोग आए हैं लाहौर के मरूफ और मकबूल और मशहूर जो है गोलगप्पे, अख्तर गोलगप्पे, जिसकी पूरी लाहौर में ब्रांचेज हैं। और यहाँ पर इतना इनका रश पाया जाता है कि इन्होंने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से, और ये ब्रांच जो है जौहर टाउन की जीवन मार्केट से थोड़ा सा आगे आप आए, शादा चौक के पास ये ब्रांच है। और यहाँ पर जो है ये पिछले 30 साल से ये गोलगप्पे लगा रहे हैं। और इनकी कलमा चौक, गड़ी शाह और डिफेंस, और जो मेन ब्रांच इनकी है वो है इनकी कॉलेज रोड पे। ये ब्रांच भी बहुत चलती है क्योंकि लाहौरिये जो है लेट नाइट तक गोलगप्पे लाजमी खाने आते हैं। और चटखारा है, देखते हैं कि इनका जायका कैसा, क्या ऐसा ये जादू डालते हैं अपने गोलगप्पे में कि लोग जो है धड़ाधड़ इस इनकी ब्रांच पर आते हैं और इनका जो है वो गोलगप्पे मिस नहीं करते। तो हमारे साथ रहिए। जी तो फ्रेंड्स, हमारे साथ नासिर खान मौजूद हैं जो कि जौहर टाउन ब्रांच को हैंडल करते हैं। पिछले 30 साल से ये ब्रांच चल रही है। तो हम इनसे पूछते हैं कि पहले सबसे पहला जो आजकल की बजट और महंगाई के हवाले से कि इनका रेट बताएं। जी नासिर साहब, बताइएगा कि फुल प्लेट कितने की है? फिल करके जो फुल होती है, फिल करके 12 पीस होते हैं, वो है 250 की। अच्छा, हाफ प्लेट जो उसमें 7 पीस होते हैं 150 की। 150। और सादा जो खाली चने की जो होती है वो भी सेम रेट है। और इसके साथ क्या क्या आइटम्स हैं? इसमें खाली चनों वाला भी खाली चने होते हैं, और इसमें जो है आलू पकौड़ियाँ चने मिक्स होते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी चटनी आप डालते हैं? पानी में आप पानी कैसा बनाते हैं? क्या क्या चीजें? पानी खट्टा होता है, अगर इसमें मीठी चटनी आप ऐड करें पानी मीठा हो जाता है। क्योंकि बास टाइम हमारे पास बच्चे आते हैं ना, तो वो मीठी चटनी के साथ वो उनको खाते हैं। तो इसमें रायता होता है और मीठी चटनी होती है। खट्टा जो है ना, ये तो एक फिल्टर वाला है। अच्छा। सही है ना। और इसमें जो है ना बिल्कुल मसाले वसाले डाल के ना लोग इसको ज्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, अब हम नासिर साहब से अपने लिए एक प्लेट बनवाएंगे और देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या चीजें ये ऐड करते हैं। तो जरा कैमरा जूम करके दिखाएं। नासिर साहब, एक हाफ प्लेट बनाए जरा। अच्छा जी, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मसाला है इनका, इसको क्या बोलते हैं नासिर साहब? ये चाट है। ये चाट है। और ये आलू पकौड़ियाँ चने मिक्स है। ये इंतहाई जो है लजीज लग रहा है बहुत। अभी से मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो फटाफट मैं अभी से खा लूं। और ये देखें इनके जो है ताज़ा फ्रेश जो है ये गोलगप्पे होते हैं। और इसमें अभी क्या डालेंगे आप? इसमें चटनी है, पहले रायता डालूंगा। क्योंकि ये रात की डिश है और रात को ये खाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमें लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है। क्योंकि वाह, बहुत मजे का ये तो बन गया है। और अब ये हमें देंगे इसके साथ पानी, खट्टा और मीठी चटनी के साथ। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना इन्होंने मतलब बड़ा एक इंतजाम किया है, क्योंकि इनके लेट नाइट तक चलते हैं। तो ये इनका खट्टा है, जग भर के देते हैं, साथ लोग ज्यादा पानी पी जाते हैं क्योंकि इनका जो है ना वो पानी ज्यादा फेमस है। और ये देखेंगे, अच्छा इन्होंने एक साफ सुथरा मतलब इंतजाम किया है। कोई इसमें कोई मतलब आप नहीं कह सकते कि ये धोए नहीं है बर्तन, ये वो बहुत अच्छा साफ सुथरा काम है। आ जाना जी, और ये इतने मजे से इन्होंने हमें रेडी करके दिया है ना। अगर मीठा करना हो तो ये स्पून से आप मीठा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी मीठा करना हो ये पानी थोड़ा सा डालेंगे और उसके साथ आप वो डाल देंगे, है ना? ठीक है। तो ये अब हमें ये हमारा जो गोलगप्पे की प्लेट जो है रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी इन्होंने अच्छे तरीके से फिलिंग की हुई है। मीठी चटनी भी है, वो दही वाली रायता भी है, और इसके साथ जो है चने चाट है और एक बहुत अच्छा। और ये मीठी चटनी अगर आपने ज्यादा खट्टा है, बच्चे बाज़ औक़ात गले खराब के इशू होता है, तो इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक जग भर के साथ देते हैं ताकि जो है खट्टे के शौकीन अच्छी तरह से ये पी सकें। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सेटअप है इनका। इसका मतलब यहाँ पर बहुत लेट नाइट तक बहुत रश होता है। हम जो कि जल्दी आ गए। जी गाइस, तो हम लोग जो है वो अख्तर गोलगप्पे के चटखारे लेने आए हैं और हम टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है।
آپ نے جوہر ٹاؤن والی برانچ میں ہم تو آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اختر گول گپے میں ایسا کیا جادو ہے، کیونکہ ان کا پانی زیادہ فیمس ہے. کھٹا جو ہے نا وہ فلٹر ہوتا ہے، اور جو ہے ان کی چٹنیاں اور سب کچھ بہت ایک اچھا ٹیسٹ دیتا ہے، اور یہ ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. لوگ جو ہے لیٹ نائٹ اس لیے آتے ہیں کیونکہ کھانا کھا کے جب وہ ہیوی کھانا کھاتے ہیں تو لیٹ نائٹ جو ہے نا وہ ہاضمے کے لیے یہ جو ہے گول گپے کھانے آتے ہیں. اور ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں، میں نے کبھی گول گپے ایسے یہ میٹھی چٹنی ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں. مجھے ویسے میٹھی چٹنی نہیں پسند، کھٹی ہی پسند ہوں میں. تو گول گپا میں نے پورا کبھی ایسے کھایا نہیں، میں توڑ توڑ کے کھاتی ہوں. لیکن ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں. زبردست، اتنا مزے کا، اتنا چٹکارا، اتنا لذیذ ہے یہ پلیٹ تو میں پوری میں کھانے والی ہوں. آپ لوگ لازمی آنا اور بتانا ہمیں کمنٹس میں کہ آپ کو یہ جو اختر گول گپے ہمیں کیسے لگے ہیں. مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں، اور کھٹا ان کا پی کے دیکھتے ہیں. واو، زبردست، ایسا کھٹا میں نے کسی گول گپے سے نہیں پیا. واقعی ہی اختر گول گپے جو ہیں یہ ایک الگ ٹیسٹ رکھتے ہیں، الگ ان کی پہچان ہے اور الگ ذائقہ ہے. یہ ہم جوہر ٹاؤن والی برانچ پہ آئے ہیں، اور ان کی پوری لاہور میں، اوور آل لاہور میں ان کی برانچز کافی زیادہ ہیں، کیونکہ ایک ان کا ایک اپنا ایک جو ہے ذائقہ ہے. اور میرا گلا میرے خیال میں پکڑ لیا ہے کٹے نے. لیکن خیر اینی ہو، آپ لوگ لازمی آنا اور یہاں پر ٹیسٹ کرنا. ابھی ہم لوگوں سے بھی آپ کو ویو لے کر بتائیں گے کہ لوگوں کو کھا کر کیسا لگا ہے. اختر گول گپے کھانے آئے ہیں. تو جی سر، کیسا آپ کو لگا ہے اختر گول گپے، اور کیوں آپ ادھر ہی آتے ہیں، اور کتنی دیر سے آپ ان کا جو ہے گول گپے ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ جب سے روڈ بنی ہے جوہر ٹاؤن تب سے یہ پرانی، سب سے پرانی دکان ہے. جو پہلی دکان بنی تھی وہ کھاتا ہوں گول گپے، تو بہت مزہ آتا ہے. یہاں کی جو چٹنی، کیچپ وغیرہ، ایوری تھنگ بہت مزیدار ہے. یہ جتنی بھی آپ یہ دیکھیں میں ٹیسٹ کروں گا اس سے لگا کے. یمی، بہت ٹیسٹی ہے. اس کا ٹیسٹ ہی سب سے زیادہ، ٹیسٹ اس کی پہچان ہے. اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اچھا لاہوریے بتائیے گا، لاہوریے زیادہ گول گپے کیوں کھاتے ہیں؟ زیادہ کھانا کھاتے ہیں لاہوریے؟ کیونکہ گول گپے جو ہیں وہ آفٹر کھانے کے بعد جو اس کی سب سے فیوریٹ چیز ہی گول گپے ہوتی ہے، جو آپ کا مزہ اور دوبالا کر دیتے ہیں. اس لیے آپ سب کو چاہیے تھے آپ یہاں پہ آئیں اختر گول گپے اور گول گپے کھائیں، تاکہ اپنے لطف اندوز اپنی فیملی کو بھی لے کے آئیں. یہ بہت ٹیسٹ، اس کا ٹیسٹ سب سے الگ ہے. اس لیے لوہریے سب سے پہلے کھانے کے بعد گول گپے کھاتے ہیں تاکہ کھانے کا مزہ اور دوبالا آ جائے. جی فرینڈز، تو آپ نے دیکھا کہ اختر گول گپے کا جیسے کہ پانی جو ہے وہ فلٹر ہوتا ہے، ان کا جو ایک وہ چاٹ ہے وہ ایک الگ مزہ ہے. اس میں اتنی آئٹمز ہوتی ہیں. گول گپے فریش اور تازہ ہوتے ہیں اور بہت یمی قسم کے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کو چٹنیوں کی بات کریں تو جو رائتہ ہے وہ بھی ان کا ایک اچھا خالص دہی کا بنا ہوتا ہے، اور جو میٹھی چٹنی ہے اس کا تو کیا ہی بات ہے، بچے بہت لائک کرتے ہیں. آپ اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کون کون جو ہے وہ اختر گول گپے پہ وزٹ کرنے گیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پہ مل جائے.